बागडोगरा अंचल कांग्रेस का प्रदर्शन, बिजली की दरें कम करने और बिजली की व्यवस्था सुधारने की मांग। बागडोगरा अंचल कांग्रेस की ओर से आज पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत विकास के बागडोगरा ग्राहक सेवा केंद्र में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दिन बागडोगरा अंचल कांग्रेस के सदस्यों ने बागडोगरा के बिहार मोड़ ट्रैफिक पार्क से एक रैली निकाली और बिजली कार्यालय तक गई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस सभापति अमिताभ सरकार, जिला कांग्रेस सदस्य माधव सिंह, युवा कांग्रेस सभापति रोहित तिवारी, अपर बागडोगरा अंचल कांग्रेस सभापति अनिल सिंह, रमेश राम, लोअर बागडोगरा अंचल कांग्रेस सभापति, विरोधी दल नेत्री लकी सिन्हा एवं बागडोगरा अंचल कांग्रेस के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस ज्ञापन के जरिए प्रदर्शनकारियों ने ये मांग की है कि पश्चिम बंगाल में बिजली की दरें कम की जाए, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, जिस वजह से स्मार्ट मीटर की मांग को स्थगित किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत बेंगडुबी चाय बागान एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आजादी के 77 साल बाद भी बिजली नहीं है। इन इलाकों में बिजली की व्यवस्था की जाए। उस इलाके में सेना द्वारा अस्थायी रूप से बिजली कनेक्शन दिया जाता है। इसके साथ ही बागडोगरा के कई संसदीय क्षेत्र में सिंगल फेज कनेक्शन को 3 फेज कनेक्शन में बदला जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिजली की दरें कम करने और बिजली की व्यवस्था सुधारने से आम लोगों को राहत मिलेगी। वे सरकार से इन मांगों पर विचार करने और जल्द से जल्द समाधान करने की मांग कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि विद्युत विभाग राज्य सरकार की मदद से आम जनता से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। इस संबंध में विद्युत वितरण विभाग के ग्राहक सेवा केंद्र के प्रबंधक राहुल कर्मकार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। শুনুন, 3 দফা দাবির উপর ভিত্তি করে আজকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন সেবক রোডকে থ্রু দ্য স্টেশন ম্যানেজার বাগডোগরা স্টেশন কেয়ার সেন্টার। এখানে আমরা জানাচ্ছি যে কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে স্মার্ট মিটার। সরকার বলেছে স্মার্ট মিটারকে স্থগিত রাখা হয়েছে। আমরা বলছি স্মার্ট মিটারকে স্থগিত না, নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এটাকে বাতিল করতে হবে এবং জনসমক্ষে নোটিশটাকে জারি করতে হবে। 2 নম্বর, আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছায়নি। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলে পশ্চিমবঙ্গে কোনায় কোনায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, বেংডুবি ফরেস্ট বাংলো যেখানে এসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ওঠেন, সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এখনও পর্যন্ত লাইট পৌঁছাতে পারেনি। তারা ডিফেন্সের লাইট জ্বালায় এবং ওখানে তরাই ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন, যেখান থেকে তরাইয়ের সমস্ত চা বাগান পরিচালনা হয়, টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, চা গবেষণা কেন্দ্র, বেংডুবি চা বাগান, আপনা গাঁও, এই টাইপের 6টা গ্রাম আজকে স্বাধীনতার এত বছর পর 2025 সাল সেখানে বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পৌঁছাতে পারেনি। তারা আর্মির থেকে লাইন জ্বালায়, সেই লাইট অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং তারা মাঝে মাঝে এই লাইট কেটে দেয়। আমরা বলেছি অতি সত্বর সেখানে লাইটের যদি ব্যবস্থা করতে না পারে, কংগ্রেস আগামী দিনে স্টেট ইলেকট্রিসিটিতে বৃহত্তর আন্দোলন করতে বাধ্য থাকে। ঘন ঘন লোডশেডিং, এদিকে বিদ্যুতের বিল বাড়ছে। হ্যাঁ, ঘন ঘন লোডশেডিং, সেই ব্যাপারে আমরা লিখেছি যে বাগডোগরার অনেক সংসদ এলাকায় এখনও সিঙ্গেল ফেজ কানেকশন আছে, সেগুলিকে 3 ফেজ কানেকশনে পরিণত করতে হবে, কন্টিনিউ করতে হবে এবং ঘন ঘন যে বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে সেটার উপর দৃষ্টি দিতে হবে। আপনাদের ব্যানারে লিখেছেন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোর মতো 200 ইউনিট লাইন ফ্রি দিতে হবে। সেই কথাটা আমরা বলেছি যে কংগ্রেস শাসিত রাজ্য, যেখানে কর্ণাটক হোক, তারপরে কি বলে তেলেঙ্গানা, এই সমস্ত রাজ্যতে যেমন বিদ্যুৎ ফ্রি দিচ্ছে, বিদ্যুতের মাশুল অত্যন্ত কম, সেই রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিদ্যুৎ ফ্রি করতে হবে। ঠিক আছে।